This evening I want to read a words first. It comes from Hebrews chapter 13 verse 8. Saudara, saat ini saya pertama-tama akan membaca dari Ibrani 13 ayat 8. Hebrews 13:8. I will read in English and Sister Diane will read in Indonesian language. Yes. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. We all know these words very well by heart. Saudara, kita semua mengenal ayat ini ya, apal nih. We serve an eternal God. Kita itu melayani Tuhan yang kekal. God of ages, we can say. Sorry, Pastor? God of ages, God of generation. Yeah. Ya, Tuhan yang diikutin atau Tuhan yang sudah berabad-abad, Tuhan yang turun dari generasi kepada generasi. When we say about God of eternal God, that means God is not bound by our time limits. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal, berarti Tuhan itu tidak dibatasin oleh waktu kita. So I want to touch something this evening about do not miss the opportune time of God. Saudara, saat ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, jangan sampai Anda kelewatan saatnya Tuhan yang tepat, yang pas. And I know even in Greek mythology and we follow the Christian calendar, two words we use mainly for time. Saudara, di dalam Alkitab maupun di dalam waktu, kita memakai dua istilah untuk waktu ya. We call it Kairos time or Chronos time. Kita menyebutnya sebagai waktu Kairos atau waktu Kronos. And Kairos refers to an opportune time, a moment or a season such as harvest time. Jadi saudara, kalau Kairos itu berarti berbicara tentang satu saat atau musim waktu yang tepat, misalnya seperti waktu penuaian. Whereas Chronos refers to a specific amount of time, such as a day or an hour. Tetapi Kronos itu berbicara tentang waktu tertentu, yaitu seperti sehari atau 1 jam waktu kita lah. My message is not about Kairos time or Chronos time. I want to mention it in the beginning because in the message that is to come, I want for us to understand that. Saudara, saya tidak akan berkhotbah tentang waktu Kairos atau waktu Kronos. Ini saya mau Anda jelas dulu, karena di dalam khotbah ini saya ingin menjelaskan aja tentang waktu gitu. You know, when we talk about Chronos, that's when the week or weekdays or year and year, the calendar generally what we have, that talks the chronological order, that's what we are talking about. That's why the chronology is all about. Chronos is that what we are dealing with on a daily basis in our calendar. Saudara, bicara tentang waktu Kronos itu adalah waktu yang seperti yang kita alami berdasarkan kalender kita. Yang sehari-hari kita alami, jam waktu kita itu Kronos namanya. And I know it is God who created this also, because God created the sun, moon, everything, the seasons, the time. Even when you talk Chronos time, it is God who is involved for a calendar that we have. Dan saudara, sekalipun itu disebut waktu Kronos, kita tahu bahwa Tuhan pun yang menciptakan waktu itu, karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi pada hari keberapa gitu ya. Jadi Tuhan pun yang menciptakan waktu Kronos kita. But when we talk about Kairos, Kairos is about the right season or occasion. Tapi kalau kita berbicara tentang Kairos, Kairos itu merupakan satu musim yang tepat atau saat yang tepat. It is the appointed time. Itu merupakan satu waktu yang sudah ditunjuk, penunjukan waktu tertentu. That's why we know at the appointed time, Jesus came to this world in fulfillment of the time. Saudara, jadi pada saat atau waktu yang telah ditunjukkan, Yesus turun ke dunia, yaitu pada saat yang sudah ditunjuk atau ditentukan. Or we can say that is the Kairos time, God's time. Atau kita bisa sebut dengan kata lain, itulah waktu Kairos, yaitu waktunya Tuhan. And when we talk about Kairos time, it is also an opportune time or a time of favor. Saudara, waktu Kairos itu pun merupakan waktu yang tepat atau waktu yang diperkenan. It is time of God's grace that is poured upon our life.
Itu adalah waktunya Tuhan yang dicurahkan atau diberikan atas hidup kita. For lack of right words, I can put it's a spirit time. Kalau mau pakai satu kata, kita cari kata yang tepat, saya bisa pakai itu satu waktu yang rohani. And Spirit of God is not time bound. Dan roh Tuhan itu kan tidak terbatas oleh waktu. That's what when we talk about eternity, eternity is not time bound. Hallelujah. Oleh karena itu, saudara, kalau kita berbicara tentang kekekalan itu tidak terbatas oleh waktu. I know it's in the Chronos time we can talk about, after rapture, I do believe 7 days of, we are in heaven or what is going on in this earth, then 1,000 years in this earth, because when the earth is connected, 1,000 years, millennium we talk is there. Saudara, kalau kita berbicara tentang waktu Kronos, kita tahu bahwa nanti setelah pengangkatan mungkin ada beberapa hari, ada 1.000 kerajaan 1.000 tahun gitu ya. Itu semua ada. Then we know the new heaven and the new earth and everything becomes new. Then that is the real eternity begins. Kemudian kita tahu bahwa akan ada langit baru dan bumi baru. Di saat itulah kekekalan itu dimulai. What is the length of eternity? Apakah jarak daripada kekekalan itu? Is it billions or trillions of years? Apakah berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun? I don't know how to say it. Even after trillion years in eternity, we can still say it's not even a second yet. Saudara, bahkan selama bertriliun-triliun tahun ya di dalam kekekalan, bisa aja itu sedetik pun tidak sama, belum berarti sedetik pun gitu ya. Because there's no measurement of time, we are not able to say a time. Eternity means no beginning and end. Hallelujah. Sebab saudara, kekekalan itu tidak bicara waktu. Kekekalan itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. And when we talk about God, that's what it is. There's no beginning for him, there's no end for him, but we always say he's Alpha and Omega, is the beginning and the end. Hallelujah. Oleh karena itu, saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita pun tidak berbicara tentang yang awal atau yang mulai dan yang terakhir, karena dia itulah yang awal dan yang akhir gitu. But because spiritual things is such, it's for that moment God does. For that moment, and I learned something. If we miss that moment, we may miss that blessing, we may miss that deliverance, we may miss what we have been waiting for. Saudara, dan kalau kita berbicara tentang waktu Kairos atau waktu Tuhan yang tepat, itu berarti satu waktu tertentu yang bisa saja kalau kita keluputan akan waktu itu, maka kita bisa keluputan berkat, kita bisa keluputan pemulihan, kita bisa keluputan kesembuhan, kita bisa keluputan apapun yang kita inginkan. What God did in the past, he can do now, and what he can do in the future, he can do now also. Apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lalu bisa saja dikerjakan pada masa sekarang, dan apa yang akan dikerjakannya di masa depan pun bisa dikerjakannya pada masa sekarang ini. Because God is eternal. Hallelujah. Sorry? God is eternal God. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang kekal, saudara. That's why Jesus said, you will do the same what I had done. You will do more because I'm going to the Father. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, engkau akan melakukan hal-hal yang sama seperti yang kukerjakan, bahkan yang lebih besar lagi, karena aku pergi kepada Bapa. In fact, we are not the one doing it. He is the one doing it through His Spirit. Bahkan bukan kita yang mengerjakannya, saudara. Dialah yang mengerjakannya melalui rohnya. I just want to imagine for a moment, if Jesus just was there in your house, in your place right now, as he was there 2,000 years before, and you have a situation and you're talking to Jesus, would Jesus not do that for you? Saudara, saya ingin mencoba membayangkan, menggambarkannya ya. Kalau Yesus berada di dalam rumah Anda pada saat ini, seperti dia berada di bumi pada 2000 tahun lebih yang lalu, saudara.
dan kemudian Anda berbicara kepada dia, mengatakan keadaan Anda dan meminta sesuatu kepada dia, masakan dia tidak mau mengerjakannya atau melakukannya bagi Anda? That's what we read in Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Itulah sebabnya yang kita baca tadi di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. What he did when he was in this earth, he still does that. He will continue to do because he's the same yesterday, today, and forever. Apapun yang sudah dikerjakannya pada 2000 tahun lebih yang lalu, itu tetap akan dikerjakannya sekarang ini karena dia itu tetap sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. I know as I'm getting testimonies from my brothers and sisters, mainly from Indonesia, of the deliverance in this meeting, they are sending me text through Sister Esther. Let me tell you, if somebody's missed out of your miracle, what Jesus did for others, he can do it for you as well. Saudara, pada saat saya menerima kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Sis Esther kepada saya, ya, terutama dari saudara-saudara dari Indonesia, nah apa yang dikerjakannya pada 2000 tahun yang lalu, dia kerjakan juga bagi Anda sekarang ini. I experienced the presence of God as I'm saying it. Hallelujah. Saya mengalami hadirat Tuhan pada saat saya menyampaikan hal ini, saudara. My brothers and sisters, it may be an opportune time for you. Saudara-saudari, ini mungkin merupakan satu saat yang tepat bagi Anda. The problem is if you're looking into a person, you may fail. But if you're truly looking into Jesus, and if you're truly asking him, he's the same yesterday, he's the same today, and he's the same forever. Masalahnya adalah apabila kita memandang kepada Yesus, saudara, dan meminta kepada dia, dia itu sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. In this context, I want to read a very familiar portion from the gospel, which we all know. I'm going to read from John 11, verse 20 through 27. Saudara, sekarang ini saya ingin menyampaikan satu bagian Alkitab yang kita semua udah tahu kisahnya, ya, yaitu dari Yohanes 11, 20 sampai 27. I'll read in English, and Sister Diana will read in Indonesian language. Okay. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Yohanes 11, 20 sampai 27. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Amin. I know it's a very familiar portion. We all know it very well. Saudara, saya tahu ini kisah yang sangat terkenal sekali. Kita semuanya sudah tahu, ya, ceritanya. There's a small house in Bethany. Two sisters and a brother lived. We know Lazarus, Mary, and Martha. Saudara, ada sebuah rumah kecil lah, ya, di Betani yang didiami oleh tiga bersaudara, Maria, Martha, dan Lazarus. And Jesus and his disciple used to go, and Jesus truly loved this family.
Yesus dan murid-muridnya sering berkunjung ke situ dan Yesus benar-benar mengasihi keluarga ini. And Lazarus became sick, and the sisters sent a message for Jesus to come and heal. Lazarus itu jatuh sakit, saudara. Saudari-saudarinya kemudian menitipkan pesan kepada Yesus tentang keadaan Lazarus yang sakit. But Jesus delayed because the Spirit of God, he was led by the Spirit. He said, Spirit of God said, no, don't go now. Yesus itu menunda untuk pergi ke Betani, saudara, oleh karena roh Tuhan itu membuat dia menunda dengan mengatakan jangan ke sana dulu sekarang. And we know the reason Jesus did not go, because Jesus knew his name is going to be glorified later. Kita tahu kenapa Yesus memilih untuk tidak langsung berangkat, karena kita tahu bahwa nantinya nama dia, nama Tuhan itu akan dimuliakan. I just want to be honest. Sometimes it's not even after you prayed and you did. I know the Lord heard. If you did not get the answer, maybe there's a greater glory that is waiting for you. Saudara, apabila kita berdoa dan kita belum menerima jawabannya, saya tahu tentang hal itu. Siapa tahu, saudara, ada satu kemuliaan yang lebih besar yang sedang menanti Anda. And Jesus comes again in this house after 4 days when Lazarus already died and Lazarus was in the tomb for 4 days. Saudara, kemudian 4 hari setelah itu barulah Yesus sampai di rumah mereka, padahal Lazarus sudah berada di dalam kubur itu 4 hari, lebih dari 4 hari mungkin. We all understand the pain that family, particularly those two sisters, are going through, the weeping of the people, the crying of the people, we all know, sometimes we understand it very well. Saudara, kita pun juga mengenali ya bagaimana kepedihan, kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Kita bisa memahami hal itu, saudara. And it's at that time when Jesus came, as we read, Martha went outside and met in the city itself. She's meeting with Jesus. Saudara, kemudian pada waktu Yesus sampai, kita tahu bahwa Martalah yang keluar menjumpai Yesus. And that's what we read, the conversation between Martha and Jesus. Waktu itulah yang tadi kita bacakan, saudara, yaitu percakapan yang terjadi antara Marta dengan Tuhan Yesus. First of all, I'm not trying to be critical about Martha. She's much better than me. Saudara, saya tidak saya tidak mencoba untuk mengkritik Marta karena dia lebih baik daripada saya. Because she knows more word than me. Dia juga tahu lebih banyak firman daripada saya. She can quote more words than me. Dia juga bisa mengutip lebih banyak ayat firman Tuhan daripada saya. She may be able to teach even more theology than me. Dia bahkan lebih lagi bisa mengajar teologi daripada saya. While I present this talk, I just salute her. Pada saat dia berbicara, saya benar-benar salut kepada dia. Then she says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Marta mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Amin. So she definitely has a good knowledge. Whatever Jesus will ask, the Father will do for him. Jadi dia itu memiliki cukup pengetahuan sehingga dia tahu bahwa apabila Yesus meminta sesuatu kepada Bapa, Bapa pasti memberikannya. And the answer of Jesus is, your brother will rise again. Jawaban Yesus kepada Marta adalah, saudaramu akan bangkit. Hallelujah. I don't know for who it is tonight or today morning. Saudara, saya tidak tahu untuk siapakah ini. Something is about to happen in your life in Jesus' mighty name. Sesuatu akan terjadi di dalam hidup Anda di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. If you truly get connected to the Spirit of God this morning or this evening, something is about to happen in your life that you have been long awaiting. Saudara, apabila Anda sungguh-sungguh connect dengan roh Tuhan, saudara,
maka sesuatu akan terjadi pada saat ini, sesuatu yang sudah lama Anda nanti-nantikan. Thank you, Lord. Now the answer of Martha is, Jawaban Marta the adalah, promise of Jesus is your brother will rise again. janji Yesus kan bahwa saudaramu akan bangkit lagi. The answer of Martha is, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jawaban Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. She understands about the resurrection. Dia memahami loh tentang kebangkitan itu. She knows the time when everybody will resurrect. Dia juga tahu kapan orang-orang itu akan dibangkitkan. And we all know, as we read in 1 Thessalonians in chapter 4, all who died in Christ will resurrect again. Kita juga membaca di dalam Alkitab bahwa siapapun juga yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan kembali. It's not only those who died in Christ in the rapture that happens, but I do believe there's a time, I believe maybe in, after 1,000 years, all who died will come back to life because of the death and resurrection of Jesus Christ. Saudara, bukan saja pada saat bangkit kembali pada saat pengangkatan, tetapi nanti setelah itu, mungkin 1000 tahun setelah itu atau apa, semua yang sudah mati pasti akan bangkit kembali. Some will resurrect for glorious eternal life with Jesus forever. Ada yang akan bangkit untuk menerima hidup kekekalan di dalam kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. But some will definitely come back to life and they will spend their life in eternal hell because they did not believe in Jesus. Tetapi ada yang bangkit kembali di dalam kehidupan, tetapi menghabiskan waktunya di dalam neraka yang kekal karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Because the Bible says it is appointed to all man to die and then judgment. Sebab Alkitab mengatakan setiap manusia itu ditentukan untuk hidup sekali kemudian mati dan kemudian menghadapi penghakiman. So we all know there is a resurrection. Jadi kita semua tahu akan ada kebangkitan. But I want to bring to the situation what Jesus is talking and the timing Jesus is talking and what Martha understands. Saudara, saya ingin menjabarkan tentang waktu yang disampaikan oleh Yesus, tetapi juga jawaban yang diberikan Marta kepada dia. Jesus said, your brother will rise again. Hallelujah. Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit kembali. And Martha want to put the chronos, I don't want to use this terminology, the human calendar to it. There is a time of resurrection when all will resurrect. I know that. Hallelujah. Tetapi Marta menjawabnya sesuai dengan kalender kita. Aku tahu bahwa nantinya akan ada waktu di mana semua orang akan bangkit. And Jesus answers, kemudian Yesus menjawab, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. In other words, lady, you are missing the point. Hallelujah. Dengan kata lain, Marta, kamu itu kehilangan poinnya loh. I am the one who gave the life. Akulah dia yang memberikan kehidupan. It is my spirit that will raise all dead again. Karena rohkulah yang akan membangkitkan semua orang mati. It is the same me who will be doing it. Aku yang sama yang akan mengerjakannya. What I can do then, I can do now, Martha. Hallelujah. Apa yang aku kerjakan dulu, itu pun aku bisa kerjakan sekarang. Martha. I don't know for who it is. I don't know what you have been waiting for. I do believe for some of you tonight or today morning is the appointed time of the Lord. Hallelujah. Saya tidak tahu untuk siapa ini, saudara, tetapi saya tahu untuk beberapa di antara Anda, saat ini merupakan saat yang telah ditunjuk bagi Anda. What God did in the past, He can do right now. Apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu bisa dikerjakannya sekarang ini juga. But He can do in the future, He can do it now. Apa yang dikerjakannya di masa depan pun akan bisa dikerjakannya sekarang. Listen, Jesus did not tell that Lazarus will resurrect. Hallelujah. Saudara, Yesus tidak mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit.
Jesus said Lazarus will rise again. In other words, he'll come back to life. Thank you, Yesus Lord. mengatakan Lazarus itu akan, maaf saudara ya, di dalam bahasa Indonesianya sama pakai kata dibangkitkan, dan dia akan menerima kehidupan kembali. Oh, there is a difference between coming back to life and the actual resurrection. Saudara, ada beda ya untuk kembali hidup dan nantinya kebangkitan kembali yang sesungguhnya. Because in the resurrection, we get a new body that can fit in heaven, that will live forever and ever. Hallelujah. Sebab di dalam kebangkitan, saudara, kita akan menerima tubuh kemuliaan yang bisa tepat sesuai untuk berada di surga sehingga kita bisa hidup untuk selama-lamanya. But coming back to life again means that person may die again and he can have a resurrected body later. But that's what Jesus is talking. Oh, Lazarus will rise again. Tetapi menerima kehidupan kembali, itu berarti orang tersebut nantinya akan bisa mati, tetapi kemudian menerima kehidupan kekal dengan tubuh kemuliaan. Because Jesus is the first fruit of resurrection. He is the one who actually resurrected first. And that is an assurance for resurrection of all believers because he became the first fruit. Thank you, Lord. Dan Yesuslah yang merupakan buah sulung kebangkitan itu, saudara. Itu yang menyebabkan semua orang bisa dibangkitkan kembali karena Yesuslah yang menjadi buah sulung kebangkitan itu. In other words, Jesus is telling lady, listen, I know Lazarus died, but he's going to rise again and live in this earth for some more time. His time, the chronos time is here. I am the resurrection and life. Dengan kata lain, Yesus seakan-akan mengatakan, Marta, Hallelujah. saudaramu ini akan bangkit kembali untuk sementara waktu karena ini adalah kronosnya, tetapi nantinya dia akan dibangkitkan kembali pada saat kebangkitanku. I don't have much time to explain, but let me tell you, tonight or today morning is the time for some of you. Saudara, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar, saudara, tetapi saya ingin menyampaikan kepada Anda, bagi beberapa di antara Anda, inilah waktunya bagi Anda. The appointed time, Ini adalah waktu yang telah ditunjuk bagi Anda. the opportune time, Waktu yang tepat, the time of favor. waktu yang diperkenan. Because I sense the presence of Jesus in this platform. Sebab saya merasakan hadirat Yesus di program ini. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh God. Then we know that, Jesus is going, Mary came and he wept everything. I don't have time to go in detail. Thank you, Lord. Saudara, kemudian kita tahu bahwa Maria pun akhirnya menjumpai Yesus dan Yesus pun menangis. Saya tidak bisa menjelaskan karena waktu, saudara ya. And then again say, remove that stone. So immediately Martha intervened. No, don't do it, my big brother or small brother. I don't know what she was talking. It will smell because it's almost 4 days. Don't do that. Hallelujah. Kemudian Yesus kan berkata, angkat batu itu, tetapi Marta kan mencela dan dia mengatakan, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Listen, talking faith and living faith are two different things. Saudara, iman yang diucapkan maupun iman yang dihidupi adalah dua hal yang berbeda, saudara. Because Martha said, even now, I know whatever you ask, Father will do. That's one big talk of faith. But for some of you are going to live faith in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Saudara, untuk mengatakan, aku tahu bahwa Bapamu akan memberikan segala sesuatu yang kau minta, itu adalah suatu iman yang diucapkan. Tapi saya tahu bagi Anda adalah iman yang dihidupi atau iman yang hidup. And when they remove that stone, Jesus just thanked the Father. Pada waktu batu itu digulingkan, Yesus itu mengucap syukur kepada Bapa. Before Jesus started, he knew Father has sent him to rise Lazarus. Hallelujah. Sebelum dia sampai pun dia tahu bahwa Bapaknya sudah mengutus dia untuk menghidupkan Lazarus kembali. He cried with a loud voice, Lazarus, come out! Hallelujah. Kemudian ia berkata dengan suara nyaring, Lazarus, marilah kita keluar. If he did not say Lazarus, I do believe all that body would have come out. That time he said very specifically, Lazarus, come out, because life and resurrection is talking there.
Saudara, saya percaya bahwa pada saat dia mengatakan itu, kehidupan kebangkitan itulah yang disuarakan pada saat itu. Can you hear that voice tonight in your situation? Jesus is talking, come out. Apakah Anda bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus yang mengatakan pada saat ini kepada Anda, keluarlah? It is a personal message to come out. Hallelujah. Itu merupakan satu pesan khusus, pesan pribadi untuk keluar. Come out of that sickness. Keluarlah dari sakit penyakit itu. Come out of that debt. Hallelujah. Keluarlah dari hutang itu. Come out of that fear. Keluarlah dari rasa takutmu. Come out of the depression. Keluarlah dari rasa depresimu. Come out of everything the enemy bound you tonight or today morning. Keluarlah dari apapun juga yang menyebabkan musuh itu mengikat dirimu pada saat ini. This is the day that the Lord has made, and it is your time to rejoice, my brother, my sister. Come on. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, saudara. Dan inilah waktunya Anda bersuka cita, saudara-saudari. Come out. Come on. Keluarlah, Thank you, Lord. keluarlah. Dear brother, come out in Jesus' mighty name. Saudaraku, Jesus. keluarlah di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. Some of you whom God wants to use, you have been hiding in Jesus' mighty name. Hey, come on, come out. Hallelujah. Beberapa di antara Anda yang ingin dipakai oleh Yesus sudah bersembunyi selama ini. Aku perintahkan keluarlah dalam nama Yesus. You are called to be a light in the world, but you yourself are trying to hide in darkness. But I command in Jesus' name, come out. Hallelujah. Engkau harus menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, tetapi selama ini Anda bersembunyi di dalam kegelapan. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, keluarlah. Come out of your limitation. Keluarlah dari keterbatasanmu. Come out of things people bound you. Come on. Jesus. Keluarlah dari hal-hal yang disebabkan oleh orang-orang lain yang membatasi dirimu. Come out of the things the enemy bound you. Keluarlah dari hal-hal yang menyebabkan musuh mengikat dirimu. Come out of the things you yourself bound you. Hallelujah. Keluarlah dari hal-hal yang menyebabkan engkau mengikat dirimu sendiri. Because there is life in Jesus. Karena ada kehidupan di dalam Yesus. There's abundant life in Jesus. Di dalam Yesus ada hidup yang berkelimpahan. The abundant life Jesus is talking to you this evening or this morning for you. Hallelujah. Hidup yang berkelimpahan itulah yang ditawarkan oleh Yesus kepada Anda pada saat ini. This is your time. Inilah waktu Anda. This is your opportunity. Ini adalah kesempatan Anda. Brother Budiono, this is your opportunity, the Spirit of God says. Saudara Bapak Budiono, inilah waktu Anda, kata Roh Tuhan. You will shine in this generation, the Spirit of God says. Engkau akan bercahaya dan menjadi terang di generasi ini, kata Tuhan. The Spirit of God is flowing in this platform. Roh Tuhan sedang mengalir di program kita ini. Jesus who came to that place is right where you are. Yesus yang datang ke sana, sekarang itu berada tepat di mana Anda berada. Will you hear the voice of the Holy Spirit? Apakah Anda bersedia mendengarkan suara Roh Kudus? Come out. Keluarlah. Come out. Keluarlah. How long will you hide? Berapa lama lagi engkau ingin bersembunyi? How long will you sit down? Berapa lama lagi engkau hanya duduk saja? How long will you weep? Berapa lama lagi engkau hanya menangis saja? How long will you cry? Berapa lama engkau akan meratap? Come out. Keluarlah. Jesus is the life and resurrection. Yesuslah hidup dan kebangkitan itu. I'm not talking about physical death. It could be a spiritual death you are experiencing. But in Jesus' mighty name, tonight or today morning is your opportune time to come out. Saudara, saya tidak berbicara hanya tentang kematian secara fisik, saudara. Tetapi bisa juga kematian secara rohani, saudara. Tetapi Yesus berkata pada saat ini juga terhadap hal tersebut, keluarlah. Do not believe the lie of devil. Janganlah engkau mempercayai dusta iblis. Jesus loves you so much. Karena Yesus begitu mengasihi Anda.
And the compassionate Jesus is talking to you this evening or morning. Come out, my daughter. Come out, my son. I truly love you. Dan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu berbicara kepada Shh. Anda, keluarlah putraku, keluarlah putriku. I sense in the spirit some people who think they are unworthy. Jesus is just embracing them and say, my daughter, my son, I love you so much. Saya merasa bahwa ada beberapa orang yang merasa sepertinya tidak layak ya. Dan Yesus itu datang memeluk mereka dan mengatakan, anak-anakku, aku begitu mengasihi engkau. Will you hear the voice of the Holy Spirit? Bersediakah engkau mendengarkan suara Roh Kudus? If you hear, you will see the outstretched hand of Jesus touching you right now. Apabila Anda bersedia, maka Anda bisa melihat tangan Yesus yang sedang terkedang pada Anda. I know my time is running, so I'm going to request Sister Ernie to lead us in a song. As she's going to lead us in a song, I want you to lift your hands and just worship Him. As you're worshiping, there'll be a mighty deliverance. It's already there, will take place. Whatever be the situation, just come out. Hallelujah. Pada saat Sis Ernie mengadakan melantunkan worship, saudara, mari kita bersama-sama kita mengangkat tangan, kita juga ikut worship, saudara. Apapun yang kita nantikan dari Tuhan, Dia itu ada. Sister Ernie. Yes, God, yes. We give you glory, Lord. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creations adore you. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creations adores you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come.
Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Oh, Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. Amen. Praise God. Hallelujah. The presence of the Holy Spirit is in this platform. Hadirat Roh Kudus ada di program kita ini. And if you are sick in your body, or you have some emotional problem you're going through, or it could be spiritual, I just want to lift your hands right now. Saudara, apabila Anda sakit atau Anda mengalami satu permasalahan secara spiritual atau terganggu dalam gangguan dalam jiwa Anda atau perasaan Anda, mari angkat tangan. I speak to you in the name of the Lord. Aku katakan kepada Anda di dalam nama Yesus, Because of the stripes of Jesus, oleh karena bilur-bilur Yesus, you are healed. engkau sudah sembuh. Receive that. Terima itu. I don't know for who it is the Spirit of God is showing. You know, you have something like in your head, what something going on, you can't sleep, but the healing of the Lord is coming upon you. Saya tidak tahu untuk siapa, saudara. Mungkin ada sesuatu di bagian kepala Anda dan Anda sulit tidur, tapi kesembuhan Tuhan sedang turun atas diri Anda. And somebody is suffering in the stomach, in the indigestion. You Ada. feel like throwing up, vomiting, and many Okay. things concerning that. The Spirit of God is healing you right now. Saudara, ada juga yang mungkin merasa seperti ada gangguan dan pencernaan ya, mungkin kembung dan Anda merasa seakan-akan ingin tumpah gitu ya. Roh Tuhan sedang menyembuhkan Anda.
When somebody's suffering even tonsillitis, you can see the glands, related, throat-related glands and other diseases is getting healed in Jesus' mighty name. Ada juga yang mungkin sedang mengalami sakit gondok ya, atau sesuatu di bagian leher tenggorokan Anda. Kan Yesus sedang menyembuhkan Anda. An arthritic pain, particularly you can see in your elbows, in your leg, and those arthritic pain is getting healed right now. You can stretch forth your hand or like wherever it is, you're getting healed now. Thank you. Saudara, ada juga ya sakit seperti artritis ya, mungkin di siku Anda atau lutut Anda kerasa sakit. Tuhan sedang menyembuhkan Anda sekarang. Anda silakan Anda menggerak-gerakkannya. The Lord is talking to Sister Ernie who was leading the worship. Tuhan sedang berbicara kepada Sis Ernie yang memimpin worship. The Lord wants you to write down. God is going to give you some new songs. You will compose yourself. You'll write down the new song the Lord will give. And there will come a time it will be composed and that will be a blessing to many people. Silahkan mencatat ya, karena Tuhan akan memberikan lagu-lagu baru kepada Anda. Silahkan Anda catat dan itu nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang. I know there's a mighty presence of the Holy Spirit moving in this platform. Saya tahu bahwa ada hadirat Roh Kudus yang luar biasa yang sedang bergerak di program kita ini. It's your opportune time. Inilah saat yang tepat, saudara. Thank you, Lord. The Lord is doing marvelous things. Tuhan sedang melakukan hal-hal yang luar biasa. There's a deliverance that is flowing in this platform. Ada satu kelepasan yang sedang mengalir di tempat ini. And I'm taking authority right now. I'm praying for all children, particularly children right now. In the name of Jesus, I bless every children right now because they'll be covered by the blood of Jesus. They'll be protected. Thank you, Lord. Aku mendoakan anak-anak secara khusus sekarang ini. Biarlah anak-anak itu diberkati oleh Tuhan karena mereka itu akan dilindungi oleh darah Yesus.